Hello everyone, welcome back to our channel. आज हामी NRB Pre-Test को General Management को Part 2 MCQ solve गर्न जाँदैछौँ. Question number 26. Principle of Scientific Management was written by Option A. Fayol, Option B. Taylor, Option C. Mayo, Option D. Drucker. The correct answer is Option B. Taylor. यो किताबले साइन्टिफिक मेथड्स इन्ट्रोड्युस गरेको हो जसले इन्डस्ट्रियल वर्कमा प्रोडक्टिभिटी र एफिसिएन्सी बढाउन हेल्प गर्यो. काम कसरी गर्ने, कुन मेथड बेस्ट हो भनेर साइन्टिफिक तरिकाले एनालाइज गर्न फोकस गरेको छ. Question number 27. Human relations approach originated from Option A. Fayol, Option B. Taylor, Option C. Elton Mayo, Option D. Weber. The correct answer is Option C. Elton Mayo. एल्टन मायोको हथ्रोन स्टडिजले देखायो कि इम्प्लोइ प्रोडक्टिभिटीमा सोसियल र साइकोलोजिकल फ्याक्टर्स धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. पैसा मात्रै होइन, ग्रुप फिलिङ, एटेन्सन र रिकग्निसनले पनि पर्फर्मेन्स बढाउँछ. क्वेसन नम्बर 28. Which is not one of Fayol's principle? Option A. Esprit de corps, Option B. Initiative, Option C. Order, Option D. Individualism. The correct answer is Option D. Individualism. फेयलले टिमवर्क र युनिटी मेजरमा जोड दिएका छन्. स्पिरिट दे कर्प्स भनेको टिम स्पिरिट हो. इन्डिभिजुअलिजमले टिमवर्क बिगाड्छ, त्यसैले यो प्रिन्सिपलसँग कन्ट्राडिक्ट गर्छ. Question number 29. Maslow proposed how many levels of need? Option A 3, Option B 5, Option C 6 र Option D 8. The correct answer is Option B 5. एब्राहम मास्लोले ह्युमन निड्सको हियरार्की प्रपोज गरे. पहिला साइकोलोजिकल निड्स, त्यसपछि सेफ्टी, त्यसपछि सोसियल, त्यसपछि सेल्फ स्टिम र अन्तिममा सेल्फ एक्चुअलाइजेसन. लोअर लेभल निड्स सेटिस्फाइड नभएसम्म हायर लेभल निड्सले मोटिभेट गर्दैन भन्ने उनको कन्सेप्ट हो. Question number 30. Quantitative approach to management is known as Option A. Human relations theory, Option B. Decision theory, Option C. Management science theory र Option D. System theory. The correct answer is Option C. Management science theory. यो थ्योरी क्वान्टिटेटिभ अप्रोच हो. यसमा म्याथमेटिकल मोडल्स, स्ट्याटिस्टिक्स र न्युमेरिकल टेक्निक्स युज गरेर डिसिजन मेकिङ र प्रब्लम सल्भिङ गरिन्छ. Question number 31. Which managerial role involves interacting with outsiders on behalf of the organization? Option A. Figurehead, Option B. Leader, Option C. Liaison र Option D. Monitor. The correct answer is Option C. Liaison. Liaison रोलमा म्यानेजरले एक्सटर्नल पार्टीसँग कन्ट्याक्ट गर्छ. गभर्मेन्ट एजेन्सी, सप्लायर र अरू अर्गनाइजेसनसँग रिलेसन बनाएर युजफुल इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्छ र नेटवर्क डेभलप गर्छ. क्वेसन नम्बर 32. The informational role that involves transmitting information to subordinates is known as Option A. Monitor, Option B. Disseminator, Option C. Spokesperson र Option D. Liaison. The correct answer is Option B. Disseminator. डिसिमिनेटर रोलमा म्यानेजरले इन्फर्मेसन इम्प्लोइसम्म सेयर गर्छ. पोलिसी, अब्जेक्टिभ्स र चेन्जहरूबारे क्लियर इन्फर्मेसन दिएर सबअर्डिनेट्सलाई अवेर बनाउँछ. क्वेसन नम्बर 33. Acting as the official representative of the organization is the role of Option A. Leader, Option B. Negotiator, Option C. Spokesperson र Option D. Figurehead. The correct answer is Option C. Spokesperson. स्पोकपर्सन रोलमा म्यानेजर अर्गनाइजेसनको रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ. मिडिया, गभर्मेन्ट र इन्भेस्टर्स जस्तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डरसँग इन्फर्मेसन कम्युनिकेट गरेर अर्गनाइजेसनको इमेज बिल्ड गर्छ. क्वेसन नम्बर 34. Which of the following is not an interpersonal role of a manager? Option A. Figurehead, Option B. Leader, Option C. Liaison र Option D. Monitor. The correct answer is Option D. Monitor. मोनिटर इन्फर्मेसनल रोल हो. यो इन्टरपर्सनल होइन किनकि यसमा म्यानेजरले डाइरेक्ट इन्टरेक्सन होइन, इन्फर्मेसन कलेक्ट, अब्जर्भ र एनालाइज गर्ने काम गर्छ. क्वेसन नम्बर 35.
Which function of management ensures activities are carried out as planned? Option A planning, option B organizing, option C controlling, र option D leading. The correct answer is option C controlling. कन्ट्रोलिङमा एक्चुअल पर्फर्मेन्स मेजर गरिन्छ, स्ट्यान्डर्डसँग कम्पेयर गरिन्छ र ग्याप भए करेक्टिभ एक्सन लिइन्छ। यसले प्लान अनुसार काम भइरहेको छ कि छैन भनेर इन्स्योर गर्छ। Question number 36. Middle level management mainly performs the function of option A policy formulation, option B strategic planning, option C implementing policies, or option D setting organizational mission. The correct answer is option C implementing policies. Middle managers top र lower ब्रिजको काम गर्छ। उनीहरूको मेन काम टप म्यानेजमेन्टले भनेको पोलिसिज र प्लान्स इम्प्लिमेन्ट गर्नु हो। Question number 37. Lower level management is mainly concerned with option A strategic decisions, option B tactical planning, option C operational supervision, option D policy formulation. The correct answer is option C operational supervision. Lower level managers daily work supervise गर्छन्। वर्करहरूले काम प्लान र स्ट्यान्डर्ड अनुसार गरेको छन् कि छैन भनेर चेक गर्छन्। Question number 38. Coordination means option A controlling employee behavior, option B integrating efforts of individual, option C fixing responsibility, or option D issuing instruction. The correct answer is option B integrating efforts of individual. कोअर्डिनेसनले सबै एफर्ट हार्मोनाइज गर्छ, डुप्लिकेट कम हुन्न, कन्फ्लिक्ट कम हुन्छ र अर्गनाइजेसनल गोल्स स्मुथली एचिभ हुन्छ। Question number 39. Which of the following is a characteristics of management? Option A static process, option B goal oriented activity, option C limited to business organizations, option D temporary process. So the correct answer is option B goal oriented activity. म्यानेजमेन्टको एक्जिस्टेन्स गोल एचिभमेन्ट गर्नको लागि हो। सबै म्यानेजरल एक्टिभिटी एफिसिएन्सी र इफेक्टिभनेससँग अब्जेक्टिभ एचिभ गर्न डाइरेक्टेड हुन्छ। Question number 40. Management is a continuous process because option A it has a fixed duration, option B functions are performed once, option C activities go on as long as organization exists, or option D it is time bound. The correct answer is option C activities go on as long as organization exists. Management functions continuous हुन्छ, अर्गनाइजेसन चल्दासम्म प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, लिडिङ र कन्ट्रोलिङ चलिरहन्छ। यो प्रोसेस कहिले पनि रोकिँदैन। Question number 41. Which principle of FAIL emphasizes teamwork and harmony? Option A unity of command, option B discipline, option D spirit de corps, option D order. The correct answer is option C spirit de corps. स्पिरिट दे कर्प्सले टिम स्पिरिट प्रमोट गर्छ, इम्प्लोइ बीच हार्मोनी, अपरेसन र म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ बढाएर अर्गनाइजेसनलाई स्ट्रङ बनाउँछ। Question number 42. Unity of command means option A one boss for many subordinate, one subordinate for many bosses, one subordinate should receive orders from one supervisor, option D authority should be centralized. The correct answer is option C one subordinate should receive orders from one superior only. युनिटी अफ कमान्डको अनुसार इम्प्लोइले एकजना सुपेरियरबाट मात्र इन्स्ट्रक्सन पाउनुपर्छ। यसले कन्फ्युजन, कन्फ्लिक्ट र अथोरिटी ओभरल्यापबाट बचाउँछ। Question number 43. Authority and responsibility should be option A unequal, option B independent, option C balanced, or option D ignored. The correct answer is option C balanced. फेयर अनुसार अथोरिटी र रेस्पोन्सिबिलिटी इक्वल हुनुपर्छ। अथोरिटी बिना रेस्पोन्सिबिलिटी दिएमा काम इफेक्टिभ हुँदैन। Question number 44. Centralization refers to option A distribution of authority, option B concentration of authority at top level, option C delegation of authority, or option D informal authority. The correct answer is option B concentration of authority at top level. सेन्ट्रलाइजेसनमा डिसिजन मेकिङ पावर हायर लेभलमा हुन्छ।
कति सेन्ट्रलाइजेसन हुन्छ भने अर्गनाइजेसनको साइज र पोलिसीमा डिपेन्ड गर्छ। Question number 45. Scalar chain refers to option A, flow of communication, option B, hierarchy of authority, option C, unity of command, or option D, coordination process. The correct answer is hierarchy of authority. स्क्यालर चेन भनेको अथोरिटीको लाइन हो जुन टप म्यानेजमेन्टबाट लोअर लेभलसम्म जान्छ। यसले फर्मल कम्युनिकेसन र रेस्पोन्सिबिलिटी डिफाइन गर्छ। क्वेशन नम्बर 46. The principle of order implies option A, discipline only, option B, right person at right place, option C, equal treatment, or option D, job security. The correct answer is option B, right person at right place. Order प्रिन्सिपलले सिस्टमेटिक एरेन्जमेन्ट इन्स्योर गर्छ। राइट म्यान इन राइट प्लेस र राइट मेटेरियल इन राइट प्लेस भएमा एफिसिएन्सी बढ्छ। क्वेशन नम्बर 47. Which theory views organization as a system of interrelated parts? Option A, scientific management theory, option B, human relations theory, option C, system theory, or option D, bureaucracy theory. The correct answer is option C, systems theory. System theory ले अर्गनाइजेसनलाई इन्टरकनेक्टेड पार्ट्सको सेट मान्छ। एक पार्टमा चेन्ज आएमा पुरै सिस्टममा इफेक्ट पर्छ। Question number 48. Bureaucratic theory was proposed by option A, F.W. Taylor, option B, Max Weber, option C, Henry Fayol, option D, Elton Mayo. The correct answer is option B, Max Weber. वेबरले ब्युरोक्रेसी इम्फेसाइज गरे। फर्मल रुल्स, हायरार्की र क्लियर अथोरिटी रिलेसनबाट स्ट्यान्डर्डाइजेसन हुन्छ र एफिसिएन्सी एचिभ हुन्छ। क्वेशन नम्बर 49. Management by Objectives MBO was introduced by option A, Henry Fayol, option B, Peter Drucker, option C, Douglas McGregor, option D, Elton Mayo. The correct answer is option B, Peter Drucker. MBO म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ्समा म्यानेजर र इम्प्लोइ मिलेर अब्जेक्टिभ सेट गर्छन्। पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन त्यो अब्जेक्टिभ एचिभ भयो कि भएनमा आधारित हुन्छ। क्वेशन नम्बर 50. Which approach emphasize decision making using mathematical models? Option A, human relations approach, option B, behavioral approach, option C, management science approach, or option D, administrative approach. The correct answer is option C, management science approach. Management science approachले क्वान्टिटेटिभ टेक्निक्स युज गर्छ जस्तै स्ट्याटिस्टिक्स र म्याथमेटिकल मोडल्स। यसले डिसिजन मेकिङलाई लजिकल, अब्जेक्टिभ र साइन्टिफिक बनाउँछ। Thank you for watching this video.